नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा गोटे एमिति साधना विषय जोटा कि सबु बेल पइका गुप्त रही आछि। तंत्रशास्त्र रे एमिति साधना भी अछि जहा शीघ्र फलदायी। उदाहरण अप्सरा साधना, यक्ष साधना, यक्षिणी साधना, वीर साधना, बेताल साधना एगुड़ाक शीघ्र फलदायी। किंतु गोटे कथा लोक भावती एमानंकु प्रत्यक्षीकरण करिकरी याकठारु निज मन इच्छा काम करई नेबे। आपण जेकोसी गोटे यक्षिणी मंत्र को जप करंतु, नॉर्मल पूजा करिकरी जप करंतु, किछि दिन भितरे भितरे आपण तार रिजल्टटा देखिया को पाइबे। भल पॉजिटिव रिजल्ट देखिया को पाइबे निज जीवन रे। किंतु जदि आपण प्रत्यक्षीकरण पइका जिवे तेबे सेठी माड़ खाई जिवे। सेथिपइका कहा जाए बिना गुरु रे केबे प्रत्यक्षीकरण साधना रे बसिबा उचित नुहे। कारण गोटे प्रत्यक्षीकरण साधना करने को हेले तंत्रशास्त्र मूल नियम को जानी थवा दरकार। मूल नियम कौन? पंचमकार मद, माछ, मांस, मैथुन, मुद्रा, ये पंचमकार को जानी थवा दरकार। को जेकोसी यक्षिणी को साधना करुछंती से यक्षिणी किए, को कैटेगोरी रो, अप्सरा यक्षिणी मिक्स ना प्योर यक्षिणी ना किछिटा उपदेवी मिश्रित यक्षिणी, ताक विषय जानिबा को प्रथम पड़ियो। यक्ष साधना हो, अप्सरा साधना हो, सेम गंधर्व कन्या साधना हो कि गंधर्व साधना हो, जेकोसी एंटिटीज को साधना करिया को बाहरिबे तांको विषय पूर्ण ज्ञान थवा दरकार। तांको को रंग पसंद, तांकर को फूल पसंद, तांको को अतर पसंद, तांको को माला पसंद, तांकर वस्त्रटा केमिति, एमती सब बहुत किसी जिनस जानिया को पड़े। गोटे देवी किंबा देवतांकर प्रिय जिनिस को, प्रिय वस्तु गुड़ा को पूजा रे व्यवहार कले से बहुत जल्दी प्रसन्न होती। तबे जो मैंने शिव भक्त से मैंने निहाती केबे ना केबे गोटे ना शुणी थे घंटाकर्ण। घंटाकर्ण होउछंती वास्तव में जड़े यक्ष। जो मैंने वीर से मैंने साधारणतः प्रेत कैटेगोरी आसती। आमे जो वीर कंकण तैयारी करूँ से 52 जन वीरों को स्थापना करिया को पड़े। से 52 वीर हेले वास्तव में प्रेत। किंतु तंत्रशास्त्र अनेक प्रकार यक्ष साधना रही। जो मानक भितर मणिभद्र, कुबेर, घंटाकर्णकर नाटा भारी प्रसिद्ध। वास्तव में सनातन हिंदू तांत्रिक ग्रंथ अपेक्षा जैन तंत्र साहित्य और जैन तांत्रिक ग्रंथ मानकरे घंटाकर्ण महावीर यक्ष साधनार उल्लेख बेसी देखा मिले। जैन तंत्र साहित्य जड़े सुंदर यक्ष निज हाथ में धनु धरिकी तीर संधान करुछंती। आ दुई कान में दुईटी बड़ बड़ घंटी लगी। ये हूँ घंटाकर्णकर स्वरूप। किछि किछि तंत्रशास्त्र मानकरे से घंटी को निज कानर कुंडल रूप में पिंधि उल्लेख मिले। आमर हिंदू ग्रंथ शास्त्र रे जमिति आकस्मिक धन प्राप्ति पाइका, सर्वरोग निवारण पाइका अलग अलग साधना अच्छी, सेमती साधना जैन तंत्र ग्रंथ मानकरे भी अच्छी। आउ सेई साधना मानक भितर गोटे प्रकार श्रेष्ठतम साधना जैन तंत्र ग्रंथर होउची घंटाकर्ण महावीर यक्ष साधना। सर्व रोग निवारण पाइका हो किंबा धन प्राप्ति पाइका हो, यही साधना भल काम करे। आज समय आप देखिए भारतर प्रमुख धनी मानक भितर जैन मानकर नाटा बेसी आसे। कहीं कारण जैन माने निज मूलभूत तंत्र साहित्य को जानी आ निजर डे टू डे लाइफ रे प्रयोग मध्य करछंती। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा घंटाकर्ण महावीर यक्ष साधना विषय जहाँकि मात्र 11 दिन ये साधना जेकोसी मनीष चाहिए करें। तेणिकी कुंडली रे लेखा थाऊ न थाऊ से किसी विशेष फरक पड़े ना। भारतर प्रमुख धनी गुड़ाक सब जैन धर्म ही विशेष बिलंग्स करती। आज वीडियो रे आमे जानिबा घंटाकर्ण महावीर यक्ष साधना विषय जहाँकि मात्र 11 दिन ये साधना जड़े मनीष जदि चाहिए सारा जीवन करें। किंतु 11 दिन भितर भितर ये साधना निजर इफेक्ट देखा लगे। ये साधनार मूलतः उद्देश्य हूँ ऋण भारर मुक्ति आ व्यवसाय उन्नति।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ଷକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଥରେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେ କରଜ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତରିବାକୁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ 108 ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏହି ବିଦ୍ୟା ସେହି ବିଦ୍ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ। ଏ ସାଧନା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, କଳା ହକିକ ମାଳା, ଧୂପ, ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ, ଏତିକି। ସାଧନା ବିଧି କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି କରିବେ ସାଧନା? ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର ଯକ୍ଷ ସାଧନା ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଉଦାହରଣ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଧୋତି ବସ୍ତ୍ର ନିଜ ପାଇଁକା, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆସନ, ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା। ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ରାତି 9ଟା ପରେ ଏହି ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେହିଭଳି ଆପଣ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାଧନାରେ ବସିପାରିବେ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆସନ ଉପରେ ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ବଡ଼ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରଟିକୁ ରଖିବେ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ଦୀପ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବେ। ଧୂପ ଲଗାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ, ଗଣପତି ସ୍ମରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର ଯକ୍ଷଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କଳା ହକିକ ମାଳା ଧରିକିରି 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ କ୍ରୋମ୍ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୟ ପୁରୟ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟମ୍ କୁରୁକୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମନ୍ତ୍ର ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ କ୍ରୋମ୍ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୟ ପୁରୟ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟମ୍ କୁରୁକୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଯିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପୁଣି ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇକିରି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କଳା ହକିକ ମାଳାରେ 11 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 11 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ହେବ ସେହିଦିନ ଏହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରଟିକୁ ନିଜ ଟ୍ରେଜେରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଗହଣା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ। ନିଜ ଆଲମିରାରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଯଦି କରଜ ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନିବ। ଯଦି ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋର ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋର ପଶିକିରି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚୋର ଆଉ ପଶିବେ ନାହିଁ। ସୁନା ଗହଣା, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁକିଛି ସେଫ୍ ହେଇକିରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁକା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୈନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କରନ୍ତି। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିହାତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସାଧନାକୁ କରନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଜଲ୍ଟ 11 ଦିନରୁ ନେଇକରି 3 ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଦେଖେଇଦେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।